is equal to that. Okay. So I'm going to hand out these for you guys. It's just the official formula page that you can receive or that you can expect at the end of the year. So onthou wanneer jy besig is met vraestel 1 of met vraestel 2, kry jy presies dieselfde formule blad. So die rede hoekom ons nou hierdie begin doen is jy moet weet waar op die formuleblad pleasure you have to start looking when you're busy with a certain question. Okay, so ek gaan nou vir julle wys waar die analities is op hierdie ene. Net almal gaan julle nou so 'n formuleblad voor julle. Okay. Goed. As jy bo begin sien julle daar is die kwadratiese formule, which we know by now. Please put away the game. What is wrong with this boy today? Put away your phone. Very sus, but he's not playing that game. Put away your phone. It's not away, it's on your desk. Good. If you start right at the top, it gives you the quadratic formula wat jy al baie mee gewerk het en dan is die volgende deel van hom finansiële wiskunde en dan kom later nog 'n stukkie finansiële wiskunde. Then you have your sequence and series. Do you see the Tn is equal to A and the one below that is also still sequence and series en dan is daar nog twee finansiële wiskunde formules wat ons eers later hierdie jaar gaan doen. The next one you will also only do in calculus later this year, and then it starts with analytical geometry. So daai afstandformule, die middelpuntformule, die gradient, reguit lyn, the one you did last year where you said the gradient of the line is equal to tan of theta, en dan sien julle onder hom is die een wat ons nou gedoen het. Okay, so do you see it's almost like in the middle of your page is die formule van 'n sirkel. So wat jy moet weet is daai x en y is waardes wat ons gaan instel partykeer, maar die a en b is altyd die middelpunt se waardes en r is altyd die radius van die sirkel. So on page 188 in your books they just tell you where we get the formula from, but you don't need to be able to do that. So ek gaan aan na die volgende bladsy toe. Wat hy sê dis uitgewerkte voorbeelde and they say determine the formula of the circle if, for number 1, the midpoint is at the origin, and it goes through -5 and -7. Okay, so hulle het nie vir jou hierdie ene so skets gegee nie, maar ek kon net gou vir julle teken wat daai beteken.
So die middelpunt van hierdie sirkel is by die oorsprong, en as hulle sê, hy gaan deur die punt minus 5 en minus 7, beteken dit ergens in hierdie kwadrant is die punt minus 5 en minus 7. So they mean that the circumference of the circle, that point negative 5 and negative 7 is on the circumference of the circle. Okay, goed, so ons skoor twee goeders om die vergelyking van hierdie sirkel te kan kry. Ons skoor die middelpunt. Do we have the midpoint? Some of you are doing this, some of you are doing this. Do we have the coordinates of the midpoint? If it's on the origin, yes you do, because the coordinates at the origin is 0 and 0. Nee? So het ons die waarde van A. Wat is die waarde van A? 0? Nee? Wat is die waarde van B? Ook 0. Okay? So, tick on that. Do we have the radius of the circle? No. But can we calculate the radius of the circle? Yes. Okay, hoe? Ons gebruik die? Wat se formule? Afstandformule. Stem hulle saam dat as ek 'n lyntjie trek van die oorsprong na daai punt wat hulle vir my op die sirkelrand gee, dan gaan die lengte van daai lyn mos die radius van die sirkel wees. Want dit is van die middelpunt van die sirkel af na 'n punt op die sirkelrand. Goed? Okay. Okay, en ons het gesê ons weet dat dit waar is. Do you agree? Substituted 0 and 0 into A and B respectively, omdat ons weet die middelpunt van hierdie sirkel lê op die sirkelrand. Okay? So met ander woorde, ek kan daai linkerkant van die vergelyking vereenvoudig na x kwadraat plus y kwadraat toe. Okay. Nou is daar twee verskillende maniere om R te kry. The one is to use the distance formula. The other one is to use this formula. Want die waarde x en die waarde y stel waardes op die sirkelrand voor. And do I have values on the circle circumference? Yes, I do. So jy kan of die afstandformule gebruik, ek gaan albei nou vir julle wys dat julle sien ek kom by dieselfde antwoord uit. Jy kan of die afstandformule gebruik of jy kan hierdie formule gebruik omdat ons klaar waardes vir A en B ingestel het en hom vereenvoudig het. Beteken dit hy het nie nog 'n ander veranderlike ook nie. As ek nou 'n waarde vir x en vir y gaan instel, dan kom ek by R uit. Okay, so from here you could have gone this route. Okay, graad 12, ek wil hê julle moet gou sien, ek kry nie nou sy vierkantswortel nie, want dit is nie nodig nie. Do you see that the formula is in terms of r squared? So I'm not going to say square root of 74 and then I have to square it again. Nee? Ek kan mos sê, as ek klaar die waarde van r het as 74, dan kan ek hom net so gaan instel. Yes. It is pi. That's where they get the formula from. So if you do this, then this length will be 7 and that length will be 5. But you don't need to know that. You just need to know how to apply it. But yes, smart. Okay. Die afstandformule, soos wat hy is op julle formuleblad, lyk so. Okay, en onthou om die afstandformule te gebruik, kort jy twee koördinate. So by die een koördinaat gaan jy die 0 en die 0 instel en by die ander koördinaat
gaan jy die -5 en die -7 instel. Okay, so as jy hom gebruik, dan gaan jy uitkom by die radius van hierdie sirkel is 74, but remember the formula for the circle is in terms of r squared. So wat gaan ek kry as ek daai nou weer kwadreer? 74, as jy hom daar gaan instel, né? And then you get the same formula. Yeah, the same answer. Very important, grade 12s, remember, when you get the formula of the circle, you are not working with the radius, you are working with the radius squared. Okay, ons gaan nog een doen. Number 2, find me the formula of a circle that has a midpoint on -3 and 5 and a radius of 7. Okay, so we want it as x minus a squared plus y minus b squared is equal to r squared. Het ons die waarde van a en van b? Ja, nee, wat is die waarde van a? Wat is die waarde van b? Not 7. 7 squared. Sien julle? Okay, en dan vereenvoudig jy hom net en jy los hom so. Like that. This is the simplest form. Nice?